ए चमन सहारा भी होगा, ए चमन सहारा भी होगा, ए खबर बुलबुल को दो ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे, ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे। जगह जी लगाने तो दुनिया नहीं है कि अबरत की जाए तमाशा नहीं है। वो मुसलमान ईमानदार दुनिया থাকার জায়গা নয়, দুনিয়া থাকার জন্য নয়। এমনও হতে পারে আজকে রাত্রে ঘুমাইলাম, কালকে লাশ হয়েও বাইর হইতে পারি, কথা কোন ঠিক কিনা? এই জন্য মুসলমান ইমানদার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দার মাথায় একটা ব্রেন দিয়েছেন, কথা কোন ঠিক?